कानीहामा वादी कश्मीर के दिल में वाक़या कानीहामा कश्मीरी कानी शॉल की लाजवाल फनकारी और सकाफती विरसे के सबूत के तौर पर खड़ा है। कानीहामा की जड़ें कश्मीरी सकाफत की भरपूर टोपेस्ट्री के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। सदियों से ये इलाका कानी शाल को बुनने की रिवायती फ़न का गहवर रहा है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मीरास को मुंतकिल करता है। कानी का नाम बज़ाते खुद इन शाहकारों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बुनाई की खुसूसी तकनीक से आया है। कानीहामा में कदम रखते ही आप तारीख की बाज़गश्त को इसकी सिमटती हुई गलियों में गूंजते हुए महसूस कर सकते हैं। कारीगरों की तालदार आवाज़ें हवा को मज़ीद पुरसोज कर देती हैं। कानीहामा की कहानी सिर्फ एक जगह के बारे में नहीं है, बल्कि उन हाथों के बारे में भी है जो शाल को निहायती एहतियात से फनपारों में बुनते हैं। इन फनपारों की मकबूलियत को देखते हुए इतवार के रोज़ अवाम से खिताब करते हुए अपने 112वें मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे ओडिशा की संबलपुरी साड़ी हो, चाहे एमपी की माहेश्वरी साड़ी हो, महाराष्ट्र की पैठणी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स हो, चाहे हिमाचल के भुट्टिकों के शॉल और ऊनी कपड़े हो, या फिर जम्मू कश्मीर के कनी शॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगरों का काम छाया हुआ है। और आप ये तो जानते ही होंगे, कुछ ही दिन बाद 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। आजकल जिस तरह हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, वो वाकई बहुत सफल है, जबरदस्त है। So we are thankful to Honorable Prime Minister for consistently promoting Kashmir Pashmina, especially Kani shawls, through his apparels. In addition, the gifts and souvenirs to the heads of the states and other dignitaries also are from Kashmir, especially the GI tagged ones, which have been gifted to various heads of states. So we are thankful to Honorable Prime Minister for consistently promoting Kashmir handicrafts, particularly the Kani shawl. This comes in the context of wherein a national award has been announced, and it has been conferred upon Mr. Farid Ahmed Ganai from Kanihama village. Kanihama, of course, you know, is a hub of Kani craft, and it's also being developed as a craft village. It has a very important strategic location. It happens to fall on Gulmarg Srinagar road, and the village falls in between. So couple of years back, the village was declared as a craft village, and right now the work on interpretation center, cafeteria, library, and the display center is going on, and hopefully this craft village will be inaugurated soon. So we are trying to link craft with tourism and develop a new vertical of tourism as far as the craft is concerned. You know, Srinagar has been declared as a UNESCO Creative City for Craft in 2021. We have very recently been declared as a World Craft City as well. So we have a unique distinction of being both UNESCO Creative City for Craft and a World Craft City. कश्मीरी सकाफत में कानी शाल सिर्फ लवाजमात नहीं हैं, वो काबिल एहतराम नमूने हैं जो रिवायात और विरसे की अलामात हैं। ये शॉलें तकरीबात, शादियों और दीगर सकाफती तकरीबात में अहम किरदार अदा करती हैं। तेज़ रफ्तार तब्दीली के दौर में कानीहामा सकाफती शनाख्त के मुहफ़्फ़ज़ के तौर पर खड़ा है। यहाँ के कारीगर कश्मीरी सकाफत के जौहर को महफूज रखने में अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सुई के हर ज़र्फ़ के साथ वो एक ऐसे विरासत में हिस्सा डाल रहे हैं जो सरहदों को अबूर करने के साथ साथ फ़न और रिवायत की आलमगीर ज़बान बोलते हैं। जो कानी शाल है, कानी शाल की सन्नत, हर एक सन्नत के साथ कश्मीर में शाह हमदान, शाह मीर सईद अली हमदानी शाह के टाइम में यहाँ पे आई हुई है। तो कहा जाता है कि उनके साथ 700 सादात आए थे जो कि हर एक फ़न में माहिर थे। तो उसी टाइम से कश्मीर में कानी शाल की सन्नत कायम हुई और
اس کے بعد میں زین العابدین صاحب جو تھے جن کو ہم برشا صاحب کہتے ہیں، ان کے ٹائم میں کہتے ہیں کہ ہر کسی کرافٹ کو کافی فروغ ملا، اور کہتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا جب کہ جو کانی شال کے لومز تھے، کہتے ہیں کہ 40,000 لوم کشمیر میں ایکٹیولی آپریٹیو تھے جن پہ کانی شال کا کام ہوتا ہے، اور مختلف حکمران جو یہاں پہ آئے، حکمرانوں کے ساتھ ساتھ اس میں کافی تبدیلیاں آتی گئی، اپنے ٹیسٹ سے شالیں بنی، کوئی کسی حکمران نے اس کو آگے لے کے گیا، کسی کے ٹائم میں یہ تھوڑا سلو چلا، تو ایک ٹائم آیا جب افغان پیریڈ یہاں پہ تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک افغان گورنر نے جو یہ کانی کے ویور تھے ان کے اوپر ہیوی ٹیکسز امپوز کیے، جس کو ہم ڈگ شال ٹیکس بولتے ہیں، ایکسائز ٹیکس ہوتا تھا وہ. تو کہتے ہیں اس ٹیکس کی وجہ سے کاریگروں نے آہستہ آہستہ یہ چھوڑنا اسٹارٹ کیا، مائیگریٹ ہو گئے ٹورڈز دا ادر کرافٹس. تو ایک ٹائم آیا جب کہ یہ پوری ویلی سے پھر ختم ہو گیا، پھر کوئی نہیں جانتا تھا. پھر میرے والد مرحوم تھے جن کا نام غلام محمد وانی تھا اور کانہما صاحب کے نام سے وہ مشہور تھے. تو ان کے پاس ان کی فیملی جو تھی وہ آلریڈی اس کام میں انوالو تھی، ان کے اینسسٹرز بھی اس کام میں انوالو تھے. تو ان کے پاس وہ پرانے کچھ نسخے پڑے ہوئے تھے جس کو ہم تعلیم یا گراف یا یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی، یا چند پرانے پھٹے شالز کے ٹکڑے تھے، تو وہ لے کے آئے. وہ پالیٹکس میں تھے تو انہوں نے پالیٹکس کو چھوڑ کے اس چیز کو ریوائیو کرنا سٹارٹ کیا. ایک ٹائم آیا تو انہوں نے پھر یہ میرے خیال میں 60 سے سٹارٹ ہو گیا، 1960 سے انہوں نے اس پہ کام کرنا سٹارٹ کیا، اینڈ اس میں وہ پھر اللہ کے کرم سے وہ کامیاب ہو گئے. جاری رکھا تو 1976 میں مرحوم شیخ محمد عبداللہ نے ان کو ایک اپریسیشن لیٹر لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ میں بڑا خوش ہوا کہ آپ نے کانہما میں ایک یونٹ قائم کیا ہوا ہے، مینوفیکچرنگ یونٹ کانی شال کا قائم کیا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے. تو انہوں نے بھی اپنے دور حکومت میں ان کی کافی مدد کی، تو یہ وہ اس چیز کو آہستہ آہستہ آگے لے کے گئے. پھر ان کا سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹری آف ٹیکسٹائلز کے ساتھ، کاشی رام رانا جی ٹیکسٹائل منسٹر تھے، تو وہ بھی یہاں پہ آئے، تو انہوں نے بھی وزٹ کیا، انہوں نے بھی کافی اپریسیشن دی. تو 1900 میرے خیال میں 1994 میں انہوں نے ایک سوسائٹی قائم کی ہوئی تھی جس کا نام ہی تھا کانہما گلیانار کانی شال کوآپریٹیو سوسائٹی. اس میں انہوں نے 110 کاریگر جو تھے کانہما کے اور جو ہمارے آس پاس کے جو گاؤں ہیں اس میں ممبر بنے ہوئے تھے. تو مین پرپز اس سوسائٹی کا یہی تھا کہ ہم جو ہمارے پاس پرانے ڈیزائنز ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے. تو سینٹرل گورنمنٹ سے انہوں نے یہ مدد دی، انہوں نے ایک R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سینکشن کروایا منسٹری آف ٹیکسٹائل سے، جس سے ہم نے اس ٹائم میں 12 ڈیزائنز ریوائیو کیے. اس میں سے ایک ڈیزائن مشہور تھا جس کو ہم آج بھی مطلب بنانا چاہتے ہیں، جس کا نام جوزفین ڈیزائن تھا، کیونکہ جو نیپولین کی بلاٹ تھی جوزفین جو تھی تو وہ اس ٹائپ کے ڈیزائن بہت لگاتی تھی. پھر ہم نے اس ڈیزائن کا نام ہی رکھا ہوا تھا جوزفین، جو بنانا کافی مشکل تھا. ایسے ڈیزائنز ہم نے بنائے. تو 4 سیمپلز یہاں سری پرتاپ سنگھ میوزیم میں ہم نے بھرے ہیں، 4 پرگتی میدان میں ایک میوزیم ہے، کرافٹ میوزیم ہے، ادھر بھرے ہیں، اور 4 منسٹری آف ٹیکسٹائلز کو ہینڈ اوور کیے ہیں. تو اس طرح ایک صنعت نے ایک رفتار پکڑنی شروع کی. کانی شال کی بنائی کی ثقافتی اور اقتصادی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کانہما میں کاریگروں کی مدد کے لیے حکومتی اقدامات کیے گئے ہیں. کانی شال کی منفرد قدر کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت نے انہیں عالمی سطح پر قانونی تحفظ فراہم کرتے ہوئے GI ایکٹ کے تحت کامیابی کے ساتھ رجسٹر کیا ہے. تاریخ میں ڈھکی اس جگہ نے ہنرمند کاریگروں کی نسلوں کو پالا ہے. یہ کاریگر اپنے پیچیدہ کاریگری سے ہر شال میں جان ڈال دیتے ہیں. اپنی تاریخی جڑوں سے لے کر پیچیدہ بنائی کے عمل اور ہر دھاگے میں ثقافتی علامات تک کانہما کشمیری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جوہر کو سمیٹتا ہے. قسم کی شال بناتا ہوں میں، جامہ وار بناتا ہوں، فیضی بناتا ہوں،
और प्लेन भी बनाता हूँ, जिस किस्म की शाल भी हो वो मैं बना सकता हूँ। और मुझे 2023 का नेशनल अवार्ड भी मिला है इस साल जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से मुझे चुना गया है, मेरी शाल सिलेक्ट हुई है 2023 में, जिसमें सजाद साहब ने बहुत हेल्प की मेरी। मैं इसी के साथ काम करता था, इसने मुझे कहा कि आप ये शाल भर लो नेशनल अवार्ड के लिए, और वो वहाँ पे सिलेक्ट हुई। जी मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे घर वालों को भी बहुत खुशी हुई, सजाद साहब को बहुत खुशी हुई उस समय जिस समय ये अनाउंस हुआ कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है इस साल 2023 का। बहुत खुशी हुई, मेरा सपना पूरा हुआ। मेरी ये थीम थी कि मुझे ये अवार्ड मिलनी चाहिए, तो खुदा ने चाहा तो ये पूरी हुई। शाल शुरू करते हैं तो हम पहले डिज़ाइन देखते हैं, डिज़ाइन को कलर कम्बिनेशन करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा कलर कहाँ पे जचेगा, फिर हम इसकी कोडिंग निकालते हैं, तालीम जिसको हम तालीम बोलते हैं। फिर वहाँ पे लिखा होता है कैसे क्या कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है, फिर हम वही उसी को दिमाग में रखते हुए वो आगे ले जाते हैं और वो शाल बन पूरी हो जाती है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो नौजवान यूथ है जो दूसरे काम में इस समय मुब्तला है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इस काम में आए, इस काम की तरफ आए और इससे अपना रोज़गार के वसाइल ढूंढे। कानी जमेवरा पश्मीना दस्तकारी में किसी भी दूसरे हैंडलूम की मसनूआत के मुकाबले में शाहकार समझा जाता है। इस प्रोडक्ट को बनाने में कारीगरी और मेहनत शामिल है, जो इसे मार्केट में दस्तयाब सबसे महंगी पश्मीना शॉल बनाती है। ताहम मशहूर तालीमी पैटर्न पर अब शॉल मशीन के ज़रिए भी बनाए जाते हैं, जो कानी शाल की सुन्नत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दोनों डिज़ाइंस एक जैसे हैं। मशीन से बनी शॉल कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी तिजारती तौर पर दस्तयाब है। मशीन से बनी शॉल की कॉपी की कीमत तकरीबन $54 है, जो असल हाथ से बनी कानी शाल की कीमत का 20वां हिस्सा है। हाथ से बनी शॉल की कीमत तकरीबन $1200 से लेकर $1300 हो सकती है। वहीं GI सर्टिफिकेशन खरीदार को यकीनी बनाता है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक खास जोग्राफियाई माहौल वक़ू में तैयार की गई है और रजिस्ट्रेशन के ज़रिए तस्लीम शुदा के अलावा कोई और मैन्युफैक्चरर या रजिस्ट्रेशन के तहत बयान करदा नाम से इसे तैयार करने या फरोख्त करने का दावा नहीं कर सकता। QR कोड जो कि गैर GI ज़ुमरे के दस्तकारों तक फैला हुआ है, खरीदारों को अपना सेल फोन इस्तेमाल करने और इस कारीगर या इदारे का पता लगाने की सहूलियत फराहम करता है जिसने इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। कानी शाल कश्मीर की कदीम तरीन दस्तकारियों में से एक है। ये दस्तकारी मुगलों के ज़माने से ही वादी का हिस्सा रही है। ख्याल किया जाता है कि कानी शाल कानी हामा का मुकामी है और इसका सुराग 3000 साल कबल मसीह तक है। मुगल दौर से ही ये बादशाहों और शहनशाहों बशमूल सिख महाराजाओं और बरतानवी एरिस्टोक्रेट्स को पसंद था। ऐनी अकबरी के मुताबिक बादशाह अकबर कानी हामा शाल को बहुत पसंद करता था और इसके मजमूए में इस इंतहाई खूबसूरत शय के कई टुकड़े थे। ये तारीखी दौर से ही वादी से बरामद होने वाली कीमती चीज़ों में से एक था।